أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يذلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عندي الله تعالى تندو من سامي تندو كان عندي الله بركة الله من سامي كندي ada amma kabanka opportunity gbere da amma bi anni anna karamo bani o ustaz jane di ambra nyombe bi lomba nyi fene do ka anyon nakafu ka dufo Allah ta'ala kuma kando anya nyina ala fe anya to kuma min fola ka kya munan fam fin di dunya ko na al jamala mo kela. amina ya rab. Anna la membalu ani mo minu yi en suivi là actuellement ambra nyina ala fe Allah ta'ala hereke am bela de ni. amina ya rab. Anna la deni akoro yemunde di anya nyon na de ka du fo ala ko kan anya ila momini dunya nyinina momini tulombul ma komi musicien no ani momini théâtrologie la aldi nyonna de wati dulla fosa kal nyon renforcer kal la tulun nadia otuma anu salama anu kakan anya nyonna de ka du fo ala kudo o ya an rôle dolidi wala ko son anya annan nakramo ba janebi ambi anya fika da demande fo badi maslama linye nuko kela lilikandi ala moya munan fa dunya ani aljiyama. amina ya rab. amina ya do sujet min ba ambulo wi sujet le di Allah taala aka jod an yamri junyuma pa dolila jo mi odi a jodi sikela sababu di ka Allah taala la yafa ko de amma Allahu akbar. abi sikela sababu yi ka ambulo mina kana do Allah taala la dine kono. Allahu akbar. Ajobe ke sababu di fene problème ba an ni nyonte abe wo ban an ni nyonte ambe dia am mo nyol nye ka bankati ala nye. Allahu akbar. o jo nyumande di Allah taala kuma kan subhanahu wa ta'ala abraka na wala jingu tabakono akubada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في سراء وضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. ala ko kan yansina tiriya ko nyan nakaliya katamu ndema kataya ala la junubu kafari ala arginema argine sodom ala yo sila surunde la kalana tin kan yansina tiriya ako argine o miodi ako akanka ile ko misa ani du kuma akoro mu dedi antina la nyonda gbede na me burkatar yene kono asila kano kata ako iddati lil muttaqin. Allah taala baro dabbe molle nye momin islana ali Allah taala ni wuli mo jonne di alladhina yunfiquna wuli mo le di min fi sarra no yabuluma wa dharra ni no ani gbele yabuluma wal kadhimin al ghaidha molle momin ye mone gbele nakununa ni dimi kera la di se kal gere maîtriser wala afina aldi yafa ani nas molma wotuma Allah kila braida kan hadith sahih kono laysa ash-shadidu bisur'a inma ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab kuja kuke fadiyate modi fankabe mu'mina na alkala la besila kuke fadi wodum be jonde diwdo way mole di mombe sika ni mara wati mina nin mone kerala ala ma siranjene ni la. amina ya rab. udo banye kuma la yafa bulika yafa wi kubalidi al'afu huwa an yafa al insan amman asa ilayhi idha tamakkana min uqubatihi yafa ko do mundedi
ye ya fa moma momin ka juman kela ka sono se dinye kita julu sara yew kala mun di ko son ibtigha mardatillah ka ke fo sayidi allah taala la dinye solo wa tama'an fi ma'addahu lil arifina min ajrin wa jazaa yetta may fenfe allah taala ka min promesse min di konni momi ya fara bina min di manu arjene di allah taala arjene ti se comparer la dunya imma donc ni ya fara weyum de dakala ka foko allah taala ibidi alanye ka bonko fene ka don ala la arjene kono wala ko so haya ni nabanna aku wallahu yuhibbul muhsinin ka allah taala ni nyalal fe qad tasafa allah biha ala nafsi allah taala qudratihi abra la fanka abro man kutum ka fokali hine balidi ali kafar kelali di wala ibn qayyim ko koni momi allah taala la dinye fe yalla la yafa fe fene yafa mo nyolma jonde bando minna tankanus am bebe junugo do to ko telali di mais masami ala di na yafada wo koson allah taala di yafa ma ka bi anna yafa ko so odo allah taala ibrahim mankutum kali yafa la di abana kala kila ba fe ni yamari yafa la sallallahu alaihi wasallam akwa nyamari akwa kila banye ako khudhul afu wa amuru bil uruf wa arid anil jahilin ko kila ba ibuluke yafa la yamun fene ke yamol yamari herela yibanko yi ko don kolombalilla wayira kala na kafo jani mo ni yi yafara ile brafsa ya modi katami mo ma yafa muni kuson yafa yi mo krotalali yafati mo magila yafati mo kala modi nindi mo mbe yafala wi mo balidi mo mi tajulu sarali wali mo fitinindi muni kuson ni yafara ibrahim bla placibala wali kuson Allah kila sallallahu alaihi wasallam faqad a'dhahu al-mushrikun ayyama idha kila ba sallallahu alaihi wasallam maka kafirlu tore hakile tore mal bro bela kila baka sallallahu alaihi wasallam ma ayafadal ma fawata unqahu sharif wa sajid inda al-kaaba kila tura sujudi do al-kaaba kono al-kiselo akanka wa wada'u ala dhahri bashamatul ba'ir nyome ba den soron ke nomi be bo kofe albro la bon kila kokan katu kaba kuna bisalla waramuhu bil hijarati hatta damu jasada kila brama bon kabala hanka fadi ka jili bama sallallahu alaihi wasallam ba parti o miodi kila ba sallallahu alaihi wasallam samminna abeno ke ni abu talib dina fatura ane amuso khadija afada usanne mako ha amul huzun kun ni la finsan Allah kila sallallahu alaihi wasallam atara sudo be maka trofe ko taif atara de menyini wo mo lefe Allah kila waray espoir mitrala anara kana dante su mo balnye Allah taala li yenke akan kila ni tunyali di ka banko fene ka sinjitun ka sinyinya sinyolla ka nyinya badinuna abanko dante lila akwal nye ko halnal mali manaya me aliadimi woluka jabi mundila alka demisen hakil dokulun lade momin te fin kalama aluka lo alla kilama bunna kabala sallallahu alaihi wasallam aluka alla kilama bun haka jilibo kilama sallallahu alaihi wasallam kila borani taifa kono anila fini ajusuka sini abika sila jilibe bolama jibril narakana siyella te sallallahu alaihi wasallam akama ko kila ala braye ye ita mindo ye situation mindo ye troya mindo abran yamari kunya funyana ni ka autorisation di malikal be aminu wokipe ni konkel la be konkel ni nuta ka taifa dunyi ka a détruit Allah kila sallallahu alaihi wasallam aka jibril jabi munila akubal inma arju an yukhrij Allah min aslabihim dhurriyatan ya'buduna Allah wala yushrikuna bihi shay'a akundi la nyini munedi nyanyi na alafe hali ni taifa molu nal mason di manayala Allah taala e denu dalma ni mamarin dalma sini minu dina Allah taala batu altiflan ka falama subhanallah sono mema flemba kamoto jilima yibarak basi momin bulo albiri sege iya fo ko ikana tora kana se womoluma mba anni question do poser anni nyonte bari malum yoroni na wodo e mundedi anya amafle Allah kila ya falalu minna sallallahu alaihi wasallam ako Allah taala ye monyinu makuto kaltui yala wolonna wa monyinu tere islamali na wolu tere mushriku le di alonna
taifa molu altre jubatu lilalunna mais Allah kila sallallahu alaihi wasallam hayne da monino la aka duawke ako qaumi innahum la ya'lamun ko molule ali min keni alna keni hakida kulun yalima alna keni ka parce que alma conséquence le long mais ala ya fa alma donc we mu ida kalanna ni ka so anyi kila baliko anka hine nyonali anka ya fa nyomali alonna ni alla kila natun ka ordu dinu ka fa ko so way bombardi so tun ko tumbe bam sa bibi wo molu wol tumbe silasa mais wo mu ida kalanna an salamalu anka kan ka Allah ta'ala tra ala yanna jamali lawra anti tajul saraladi kamo soron andelu anna position ka buntajul sarama anye anna nature ubiri bantajul sarakuna wala kila ambra fi samantiata odo Allah kila sallallahu alaihi wasallam akobla dun ani mu'minu anala mu'min ka labatu ulbeka toriya solon kila fi sallallahu alaihi wasallam faminhum man kana nasibuhu as-sijn wa ta'zib dulun yoro keramu di alkadul bila kasula alkadul torturi wa minhum man kana nasibuhu al-qatl wa tahriq bin nar alkadul sa alkabanka dul nyeni hatta khatamat silsilatu hadhihi al-alam ila an akhrajuhum min diyarihim wa abaduhum an ahlihim wa abnaihim alkamundike torya warada atira nouveau de la hal naraka kilaba sallallahu alaihi wasallam alkal ben kal bolla du kono kal masé al badinu la anal musun nal dinu kal ke refuser di badima ama fele batura milada kilakan sallallahu alaihi wasallam mais wo be ko fe kuma la sunya buluma allah kila lamma qawiyat shawkat al-islam wastadda sa'iduhu islamaya tuda bela min kida kabanko kafanka di islamaya ma zahfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi jayshin adadu 12000 kila sallallahu alaihi wasallam aka grupu la de ala kila kedinu mo watan fla fa hasara makka kana makka mini wa dakhala akadum adunda makka wa nakasal asnam bi yadihi alayhi tumbe jul kan kada tete abulula wa lisanu yalhaj bi dhikrillah ay ala kufola wa salla lillahi rak'atayn ala hadhihi ni'ama aka arakan fla sali allah ta'ala ni ka ala wali nyumalon ala barahira min kaji وقد رجفت قلوب المشركين وكلوات مين في الانكفلو على سنملو على البرسلام واستولى عليهم خوف والقلق على البرجيته وتحامس الناس فيما بينهم مولي نيوم ميرمير لا فمن القائل سيقتلهم دول يافلا ko Allah kila dal be sila sabi ومن القائل سيسجنهم دول يافلا ko Allah kila dal be ben ومن القائل سينفيهم دول بافلا ko Allah kila bal be ben bi ka bo makka وفارق النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه كلا بندala صلى وخرج إلى باب الكعبة أنا ديلو الكعبة دالا وصاح بعلى صوته قائلا أكاكنبو لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده يا أهل مكة ويا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم كلا كان في صلى الله عليه وسلم أقول مكة قالوا al قريشيلو من دي بالكونو الميرنيم كوم بينا من دي كاللبي alko qalu khairan ya rasulullah alko ko kila ko in ahangile herel lamay la ko do mun kuson akhun karim wa ibn akhun karim ili ambari manymali di ambari manyma dindi di allah kila ko izhabu fantum mutlaqa kumba qal wala barada fustalma al wala liberté do antanta jul sallallahu subhanallah fakbar al muslimin li hadha al khuluq al jamil mbayora islamalum alka jomi nabunya وداهس المشركون لذلك صفه الجميل با ibra jusui wole barada woka kafiru lusrupri almalo ka ko modisi ya fala nyoma nyasuma wa la ya'lam illa Allah kam haqanat tilka al-kalma min ad-dima Allah ta'ala kilimpeli kalon aka kuma min foti kuma woka mo nijil latankan aka jili latanka wa kam wasalat min al-arham aka sinji jiluletun thumma dakhala an-nas fi dinillahi fawaja وكفو ادم دين دوندا على الدين دو جماعه بلوما لما راحوا من سماحه الاسلام الكسلام يا توليرانس من الاسلام يا كنو وكوسون سلام يا كفن كباسو وصدق الله الله تعالى كتنيافو اذ يقول تمنام يا فلا ولو كنت فظا كلابا نيله تنكرا جلو جسو فدي ماتيلدي
ijusuka gbele ghalizal qalbi lam fad min hawlika waltum be burima fa'fu anhum makila ba ko ili yafalma wastaghfir lahum ko ja fanyinan nye wa shawrim fil amri iban ko yal kulan ko do nyoya ila wala nyaado ko ni beta mi ambari man ni nyonte amba ko hayen ni safa ko tan ni nyonte imakila bani sallallahu alaihi wasallam akafsa la folo moldi akafsa la ba moldi aka ya fami ke ofletinya utuma amena kuma din ustaz masana ka continuer anna suzeninka وليز الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفق من شاء من عباده إلى الخير فليس عنه يعدلون وحبب إليهم العمل الصالح فليس في غير مرضاته يطمعون وعثابهم على الخير ثوابا جزيلا فإياه يحمدون ويشكرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنفوني أنبو لمن كلاك لنغي نبلا كفوني الشيخ عثمان نيني أكاف فيزيتي بلي بلي يكنا أمايا أمي أفو فولي لا دانتي فولي منا kaben jija belebele ma akeni me ka jija minta ka yara ka foko adamaden ya activité warala nyanya ye dina bla ko bela ka funi nyefe ay dina kanu ay ala ko la se bara kanu ka kama arjine kanu e ala mo kala afana kuma na sujet min kani ni sujet ka kan ka salama kelengel na bela ka funi nafa ka damna aw mime kan ka lase aw ma aw minu kenime ka aw tolo kunandu ke ka lameninke ole ya fay adama de nyala nafa dum me ya fala on ka adama de nyala Allah taala ko on ma hadisu kudusu kono ko adama de awi yere lasi yali Allah taala ma e julumun kana dan chayama e julumu ye ka sangolo bela ka foni datu julumu ye ka du ko bela ka foni datu ele yere sigini mesa imalo e ka to kala nyami e jigiti ni me Allah taala kuma ni Allah taala ka foni seriya na ka hina belebele ka lasi awma julumun kana dan warama ala ko koni ki yera lasigi ale Allah taala ma masa Allah taala be ya fayma ki senya ka bi julumun bela subhanallah salamaw ka yire la ka fo ki julumun toy ka ban fana ka yire la ka fo ki julumun kana dan warama ay ke ka sangolo datu ay du ko datu julumun qualité be akala kabaira julumu ye akala julumu miseni akala julumu bay Allah taala ko ki yero kuntonyo la si yerema ni segina kanale Allah taala ma ibale Allah taala ka ya fay Selama okuma kakan kan neni au bela ka foni ka yafa la nyoma ni Allah taala ma yafa auma est-ce que neni au bese ardina sorola ala karami ko sallallahu alaihi wasallam ka sahabauma ko mote au chama ya mo min ka bara ma be sala dula ardina kono sabal kabaku yala ya rasulullah e au me suseli kala au me nafla sundola au kanime kan ka batol la tangala tangali ko mana ko au ka bara tese kala sababu ye ka au la do ardina kono sababu ye ala karama nyinga ya rasulullah ele fanan ka bara tisila dula ardina kono ala karako sallallahu alaihi wasallam ko funi ala taala hinana li muhammadullah ka faraka bara maka no taale tise ardina sorla salama ala taala ya fama sai hina masali an fana nan sona an ka kan ka die nyoma kadaka fen flami mesgi nyonka o lebe bon neni nyie blala nyona adama de nyala deni fabe se fona nyonko fani deme fo nyonko ko mi tena muso be se fona nyonko nyami mais min bele ma anya dunya la tigala anya jija angana kula bele yake kira ka hadisa do ben sallallahu alaihi wasallam ayem munafiku to masero ko fo akodi wa idha khasama fajara koni mo min ka kele soro ale te dieni ala ko fola ati bolo bo kelela bebe na ka masabari ale te die koni ko ye mo man kutuna jula kiyalon ka fo ko ye munafiku ye na le ka kele soro ata dabla nyasima ale malon femiye ya fay masa Allah taala ya fala ya fa mansali ele ko kela ala suni tele kabanki yire lasigi ala keloma o Allah taala ko ema kwabra ya fa ema mona e fanante se diena ibade maka ya fama anyere be karo belebele minani na sumoro makono ni ye karo ye islamal ka kan ki yire lasigi Allah taala ma karo mina ka dien ka ya fa nyoma ka duguma yorota iki son abe fima imi son abe fima sheku ye kuma bado fa makana ala kara ka to ifanalila maka ka ko te fekai ala taala ya beno ka karfam nala aya muso ka karfam nala mo minutu mala tanga bongono ani kene mo lu fla bela karfam nanola ala kara ko kuilo metan duskum ma fa to ifa katanyere karfa to ifa kaula oluye ala kara kumbe ni kabawle
ka denmisɛnw nabɔ ka bɔ kabaw la joli bɛ kan ka bɔ a fari la ɲami joli bɛ kan ka bɔ ten Jibrila nana ko Muhamadu Alahu Taala ko ɲɛ na i ma sisan i ye fɛn ye mun kɛ Tɔyifa kaw la Ala kɛra ko di Jibrila fo Alahu Taala ye yafa o ma ni ninnu k'a lɔn k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔya min lasela ne ma ne don nana le k'olu bɔ fili la k'o bila kanda sila kan ni ninnu k'o importance lɔn ninnu tɛ sɔn ka ne labɛn ni tɔɔrɔya labɛnni ye a fɔ Alahu Taala ye yafa o ma ka d'a kan o bɛ kan ka baara min kɛ o ma nin baara lɔ donc Ala kɛra ciden ye Ala kɛra muɲuna Ala kɛra yafara tɔɔrɔyaw la Ala kan a sabarila ne ni e fana a fɔla ko an ka kan ka mun kɛ wa bi sunnatihi naqtadi anw ka kan ka an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya kan an yɛrɛ la ka misaliya jumɛn ta Ala kɛra ka sunna selimanba ka anw kɛ yafala ye ɲɔgɔn ma Ala m'o kɛla i ni mɔgɔ min bɛ sigida la aw kɛtɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ i ni mɔgɔ min bɛ société kelen aw kɛtɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ i ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ groupe kelen aw kɛtɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ badenya fana na waati dɔw la aw bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ miiriyaw la mais an y'an jija fɔnfɔɲɔgɔnya kɔfɛ an y'an jija ka diɲɛ ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma Ala kɛra bɛ ni hadisa belebele ko fɔ ko Alahu Taala bɛ tubi bonda datugu mɔgɔ ye badenw walama teriw walama sigida minnu ye i datigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tɛlɛ saba kan n'a banna fɔla ko tubi bonda datuguyala e ye e ka kan ka mun faamuya o la e bɛ sun dɔ la e bɛ seli labɛn tubi bonda datugula e ye ka bɛn mun ma k'i ye diɲɛ kɛlɛ min b'i ni baden cɛ k'i ye kɛlɛ bɛn nin ye Ala kɛra ka hadisa gbɛrɛ ye ko Alahu Taala bɛ mɛlɛkaw ci kana dugukolo kɔ kan ka adamadenw bɛɛ la ka fɔ ni julumu yafa tɛnɛnlenw bɛɛ ko ka yafa bɛɛ ma mɛlɛkaw bɛ Alahu Taala ka jɔnw ma filɛ yɛrɛ lasigilaw yafa bɛ k'o bɛɛ ma mais Alahu Taala bɛ mɔgɔ fila ta o tɔgɔ ma yafa t'olu ma dɛ a fɔlɔ o ye filankafo ye yafa tɛ filankafo ma ani a filanan baden minnu kɛni bɛ k'i kɔ don ɲɔgɔn na Ala b'a fɔ mɛlɛkaw ma aw ye makɔnɔni kɛ ninnu tɛna bénéficier la ni Ala la yafa la fo n'o seginna ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ne ni e ka kan ka nin yɔrɔnin latanga an ye diɲɛ ka yafa ta yafa fana ta e bolo o t'a yɛrɛ la k'a fɔ k'i ma jigin nin bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ duguma yɔrɔ ta Alahu Taala kosɔn Alahu Taala bɛ kɔrɔta di o le ma Ustaz Ala ma bɛn sema ɲuman di la ma inshallah law ya'lamu an-nas ma fi al-'afwi min al-hikma was-sadad la'afwan zallatin an-nas ni mol ka lon hikma mi yafa kono ani kuda ben ka dunya organiser min ba kono antum be yafa nyoma kila sallallahu alayhi wa sallam akeni nya exemple balidi amba fe ka model la histoire nya foti keni to ko Sumama ibn Usala ni kila guera olenye tunta fe ka kila tome me akera mo balidi ala gabila kono keni ala kitira la londo atumbe tambila Madina kono me keni ka munde lanyini akwali bena kila kele kabankila kula ay hata keni ni Sayyidina Umar li wara ñong croisé Sayyidina Umar fanka wara la Sumama to makamila Sumama to mina wo victoire lo ye islamaya nya luna kana keni kana siri Madina a pilier do la misiri pilier do la kata kana bo kilama ambra islamaya juba do mina di momi jere ya natala ko yalla kila assassiner sallallahu alaihi wasallam Allah kila nani kana juni intere abramina Allah kila la kuma ko folo ko kiram di ako ya Umar ko yesal barada muni dia Allah prisonnier maba Allahu akbar kuma nyinka salamal makaba momi minani situation sudo damuni besi ka diwo mam dili Allah kila ko ali damuni dama ali minni dama Allah kila aka keni traité ko nyuma abanna ko kima don kayina ko ya Sumama malaka ya Sumama ko munde bi fe dodi Sumama ko in taqtul zadami wa in ta'fu an shakirin wa in tasal malan tuti kuma min ban fe ni ka mofa jili le bem do ko mi motol be nyamma ika jili tilifa ou bien ni ka soro yi yafada molindi momi ye ko iba kuma ko nyuma ke momi aba wali nymalon ni don fene ni alamandi le fe mbese ka warsara alla kila ko kuma ti aka kenin tuy tili killing tili fla han tili sabana kila ikeni main kala kay mak makan changer alla kila la banda kundima akwali kay mbuluka kuma inka molmo kaba momi nani aya kono ka alla kila assassiner ko ka mbuluka kaya fawma alla kila kwali abila alka kay mbuluka ke bora amadala ka foka abila ni do abora Madina sukono atara sukoka akiko ani vitesse nara kana burila kana kila tere
ako ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Allahu akbar. Kumbara sidi akuma so masatu ala ile kila ile ala la kila lidi abana ko so traité so min go manye kasi madina do ko me ko madina du manye so beli aku nyakoro traité nyakoro min du man min go manye kata nyakoro bela ko kata mi nyakoro la ko me bi nyakoro du manye adama dem be nyakoro di bari ma be ni kali kala dia nya borami imala kamme wa ma tastawi al hasanatu wala sayya ko ja juman ani nyuma ko tisika kanyade idfa billati yasan mba ile juman ke kanyuma sara kanyuma ke kanyuma sara wala fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa idwa trena mola juma yini mominte kana waliyun hamima barke tirbere wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba utino ya musire fuma min basabari ala musabar lam amina ya wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim mu'min bi ubenyo ya ulini batili di ala mantela grupo do wodo kaida kanna kafo na anya fara woye nala la dienye li dia anye ayina la anna société le organiser la mun koson nanka juma sara juma na toujours juma be continue wole koson indien na keba min to ko Mahatma Gandhi ako ko ninka juma sara juma na ko juma be la luma ni juma kera ka juma sara juma be ariti wati mandi lo dia tala di et puis fene ni amba fe kanta julu sara juma pe mun di wole ya fadi mun koson لأنك متى تركت المسيء وشأنه فإنه لابد أن يقابلك بوجه خجول والله يبقى يفهم ماما إبري تاجل سراولا انتقام الروحي إنه تاجل سرا مكاني وكجوكا تنبيك بم كنما تاجل سرالا مبا في يبقى إسبرمنتي يبقى يسي نموكا كجوكا للونو يا إكاتوي والله البانيوم أبي مولي ما باكونجي منكسو لأنك بالعافية أنه سرت أعظم منه نفسا إلى نبرة بنياتا إلى برا بنياتا إبرة كي كباري كتنبالي لا أكا كوجو كلا إلى كا أبنيويا نيا فادي دونك إلى برا في علي دي ودو الله كلا يفلاني صلى الله عليه وسلم أكو ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بأوفي إلا إذن وما تواد أحد لله إلا رفعه كلا صلى الله عليه وسلم kwanye sadaka min bola wotu foi bwana na flula ala man kila sadaka bola di amina ya rab ako fene moy jiram ye ya fami kila wotu foi boy place la fa bi la considération mayde ala barani mo trophée ako bi jere maji allah taala di korota ala mo ankela yoro ni fami habadi amina ya rab ma ustaz alhamdulillah ame Cheikh Ousmane Fo kabe ay mawdu belebele min tani ni ñetemuye ni sujet ye neni aw bela ka foni me anyere ye sujet min kono adamadenya kabelen kusebe mais adamadenya ke hakili kelila ole fana kayin kusebe iki son ko katula imi son ko katula madama ni be nyana mayala ni ndu ko ga ko ye fola ala masuni tele a fola ko ala taala e den soro kuma min belema ala taala ko kurul be nyini ga yere du ko be nyini ga ci sangolo be nyini ga peren fambela ka foni fe an da'u lirrahmani walada ka fodon ko deme Allah taala bolo mais ali sini modol be kan ga foko deme Allah taala bolo ala yara ko di wama yambaghi lirrahmani an yattakhiza walada atebe nyasima denye ke Allah taala bolo ma do be fola ala ma ko deme ala bolo kuma kan dum cheka dudu ko kan kan kuma kan bo afola ala karama sallallahu alaihi wasallam ko fatoli ko muri banani ne ko jotigile ko kolon fililale ko kumfa kuma folale nunu toroya be la karaka no ele fana ya lon kafo madama ni adamadenye itena kisila adamado kuma kama de e qui sont à fortuna imi sont à fortuna mais slama ya be minini efe wati be ele ye ya fa ka du mayorota kada kan ya fa ye korota belebele ema ya fa ye kuna dia ema ya fa ye sabati e kanyana mayala ya fa ye madameni e kanyana mayala mais ni le ko kite ya fa netabla dol yero kuma kanye mi ko al ni maka al maminana olu yo kuma dugule adama denye dia nyoma anye ya fa nyoma abanya sigidia abanka badenya dia kira domi kala madina aka sanke men solo sala maka sanke men ko kele soro madina ka kabila belebele flaw ni nyonje al aus wal khazraj me ala kira domi kala madina aya bara folo kala minu ye misiri loli ko fe ka bado ya badenya sabati o ye ya fa nyoma ka kele ben ka bo ni nyonje olu domin kala kele o sabati la madina ala kara yere ka to belebele ni lola ko al ansar ka do ka bema donc an fawni an baw aw be dunuya fanfan aw be sigida la
an y'an jija ka do kelen ka bon kelen ka bɛn ala taala kosɔn an kana bɛn ala sɔsɔ kan dɛ an ye bɛn kelen ye ala taala ka diina kosɔn ka da kan ni mɔgɔ diɲɛna ka bɛn ala sɔsɔ bonda kɔnɔ setana bɛ fangaba sɔrɔ aw kan mais ni mɔgɔ sɔnna ka sɔn ka bɛn ala ko kan ka i yɛrɛ kɛ kelen ye ala ko kan k'an bolo bɛɛ kɛ julu kelen na ala la julu belebele la i b'a ye silamɛw bɛ fanga sɔrɔ i b'a ye an bɛ diya ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn kanu ala ma an diyala ɲɔgɔn ye ala ma an yafala ɲɔgɔn ma ala ma an diɲɛna ɲɔgɔn ma anw yafala aw ma aw fana an bɛ aw fana ka yafa tara aw ye an ka sɛyiku fo an ka lona belebele sɛyiku usman alhamdulillah a fana bɛ kan ka jija min kɛ an b'a yɛlɛ su ni tele a bɛ kan ka nafa min lase silamɛw tolo ma an bɛ ala taala dala k'a kɛ a ma sini ɲɛsigi ɲumanba ye ala m'o kɛla k'a k'a ma sabati ye a ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ la ala m'o kɛla aw minnu kɛlen bɛ k'aw ka waatiw ta ka lamɛnni kɛ ka aw tolow kɛ kunnadi tolow ye ala m'o kɛla nin lamɛnni k'a kɛ aw ma jurumu yafa ni sabati ye ala m'o kɛla ka nin lamɛnni kɛ aw fana ma yafalilaw ye ɲɔgɔn ma ala m'o kɛla ka fana fɔli kɛ anw fana bolo yafala ɲɔgɔn ma ala m'o kɛla an ma an na sɛyiku fo folila dante foli ma barakallahu fikum inshallah an bɛra duwawu kɛ an na lamɛnni bali bɛɛ lajɛlen ye ala mo anjin bul kafarla amina ya rab sunkor bali na torti ayantre here do ka sundun kuno yaani ala mo kala amina ya rab ala benda kono filu basi amina ya ala na dunya la ben kanal jamada ben amina اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله